यहाँ पे पाकिस्तान की 79th इंडिपेंडेंस के हवाले से मौजूद हैं और मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी पाकिस्तान की इस 79th इंडिपेंडेंस डे की। पाकिस्तान की आज़ादी 1947 में उन लाखों लोगों की बदौलत हुई जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने यहाँ के रहने वाले मुकीम लोग, जिन्होंने वहाँ से आने वाले लोगों को अपने घरों में जगह दी। वो तमाम सैक्रिफाइसेस जो उन लोगों ने किए, आज के दिन हमने उन तमाम सैक्रिफाइसेस को याद करना है, रखना है और इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल से लेके कायद आज़म तक उन तमाम लोगों की काविशों को जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स हिम्मत नहीं हारी और इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलसल काम करते रहे। इन तमाम चीज़ों को याद रखते हुए एक तरफ तो हम सेलिब्रेट करते हैं, मगर दूसरी तरफ हमने थोड़ी सी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि पिछले 79 इयर्स में तकरीबन इंशाल्लाह अगले साल 80 साल हो जाएंगे, हमने क्या किया, किस तरह से हमने कंट्रीब्यूट किया और आगे बढ़ते हुए जो हमारा अब इंशाल्लाह आगे 2047 का विज़न है उस तक हमने किस तरह पहुंचना है। 1947 में इंडिपेंडेंस का मतलब था कि फ़िज़िकली लोगों ने हिजरत की और फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनी और हमें एक ख़िता मिला जिसको हम आज पाकिस्तान कहते हैं और उसमें एक आज़ादी से एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर आज 2026 में उसी इंडिपेंडेंस का, उसी आज़ादी का मतलब एक तरफ तो हमारी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हैं और हमारी नेशन स्टेट है, मगर दूसरी तरफ इंक्रीजिंगली इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिजिटल सॉवरेंटी। सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी की तरफ एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं। सेहत हो, तालीम हो, फाइनेंस हो, इकॉनमी हो, ज़राअत हो, सनत हो, उसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी भी जो है वो अब एक टेक्नोलॉजी पैराडाइम का हिस्सा है। पिछले साल जब हमने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी तो जहां हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में जिस तरह हमारी अफवाज ने हमारी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ की प्रोटेक्शन जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के ज़रिए की, उसी तरह उसी जंग में टेक्नोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया। और इसमें चाहे आज हम एनसेट में मौजूद हैं, इनके जैसे इदारे हों या हमारे आम नौजवान बच्चे बच्चियां हों जो साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट हैं, या हमारी अफवाज की साइबर विंग्स हों, उन तमाम ने मिल के एक ऐसा मुजाहिरा किया साइबर सिक्योरिटी का कि जो बहुत कहा जाता था कि जी बहुत बड़ा दुश्मन है, हमसे बहुत बड़ा है, उसको हमने 2 दिन में ऐसी शिकस्त दी कि वो अपने घुटनों पे आके उसने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट कर दी। तो ये वो कैपेबिलिटी है जो इत्तेफाक से नहीं हुई और इसी कैपेबिलिटी को देखते हुए पिछले साल भी जो ITU की भी रैंकिंग्स आईं उसमें पाकिस्तान 79th या 76 से आगे बढ़ के टॉप टियर साइबर सिक्योरिटी में, टॉप टियर ममालिक में शामिल हुआ ग्लोबल रैंकिंग्स में। और मैं फिर दोहराऊंगी कि ये किसी इत्तेफाक से ये रैंकिंग्स बेहतर, ये जंगों की कामयाबी नहीं हुई, ये बहुत मजबूत डेडिकेटेड लीडरशिप,
کی وجہ سے ہے, اور یہ لیڈرشپ ہمیں اس طرح کی جو مضبوط لیڈرشپ, جو مشکل فیصلے کرنے والی لیڈرشپ ہے, وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر محنت کی جائے, کاوشیں کی جائیں, دشمن جتنا بھی بڑا ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے اندر تقریباً, اگر میں آپ کو اس کا شیئر بتاؤں گلوبل اکانومی میں, تو اٹس ایکسیڈنگ اوور $10.5 ٹریلین ان 2026. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے آنے سے, اے آئی کے آنے سے جو ہمارے سائبر تھریٹس ہیں پاکستان کے, میں ابھی ڈاکٹر حیدر سے وہی بات کر رہی تھی, اس سال تقریباً 30 سے 35% ان میں اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کوانٹم کے آنے سے اس کے اندر نہ صرف مزید اضافہ ہوگا, مگر اس کا پورا جو نیچر ہے سائبر رسک کا, سائبر تھریٹ کا, وہ اٹ ول انکریز مینی فولڈز اینڈ اٹ ول ریکوائر اے کمپلیٹلی نیو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ٹو بی ایبل ٹو کیٹر ٹو دیٹ. سو اس کے لیے بھی ہم کام بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سامنے آپ کے لے کے آئیں گے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے, ویسے ویسے اس کے رسکس بھی, اپرچونیٹیز بھی آتی جا رہی ہیں, بٹ اس کے رسکس اور چیلنجز بھی آتے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس, ڈیجیٹل اکانومی, ڈیجیٹل سوسائٹی پہ کام کرنا ہے, اور جس کے تحت ہم نے پوری حکومت کو, حکومتی اداروں کو, اپنے تعلیم کے نظام کو, اپنے فائنینس کے نظام کو, ہر طرح سے ہم نے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, where on one side it provides us with a lot of opportunity and it unlocks a lot of opportunity for the country, but جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائز ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے جو ہمارا سرفیس ایریا ہے which is exposed to threat, وہ بڑھتا جا رہا ہے. 2024 میں جب ہم آئے تھے تو فائلز کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا تھا, اور ہماری منسٹریز میں بھی فائلز آتی تھیں, ہم سائن کرتے تھے. مارچ اپریل کی میں بات کر رہی ہوں, مگر دسمبر 2024 ودن لیس دین اے ایئر, پرائم منسٹر صاحب کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی وجہ سے, جو وچ کیم فرام دا ٹاپ, فیڈرل گورنمنٹ کے تقریباً 40 کے قریب جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام پیپر لیس ہو گئے تھے. آج ہم ان کے آگے ایس او ایز اور ان کے فردر اٹیچ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں وہ میجورٹی پیپر لیس ہو گئے ہیں. ای آفس پہ آنے کی وجہ سے پرائم منسٹر آفس خود جو ہے وہ پیپر لیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹاسک مینجمنٹ ہے, جس کو فالو اپ سسٹم ہے, اس کو ہم نے اے آئی اس میں وزیر اعظم صاحب کے لیے امبیڈ کیا ہے, جسٹ لائک اینی ادر country that is effectively managing its affairs. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ I would like to reiterate that it also exposes us to a lot of threat. Every file on e-office, every update on the task management system, every comment that comes in, and it could be of the highest security nature. ہماری ہر قسم کی فائل ورک ہے, ہمارے فورن افیئرز ہیں, ہماری ڈیفنس ہے, ہماری اکانومی کے معاملات ہیں, اب وہ سارے ڈیجیٹل سسٹمز میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اور اس تمام چیزوں کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ موسٹ آف اٹ از آن دا انٹرنیٹ, یا اس میں سے کچھ چیزیں ہم انٹرنیٹ پہ بھی چلاتے ہیں, ڈسپائٹ دیٹ دیر از اے ہائی لیول آف سائبر سیکیورٹی دیٹ از ناؤ ریکوائرڈ. ہم چاہے نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے جس کے تحت کام کر رہے ہیں, ایک سائبر سیکیورٹی ایکٹ ہے جس کے اوپر اگین ابھی اٹس ان پروسیس. اس کے تحت جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک 14 ممبر سرٹ کاؤنسل جو ہے, جس کے اندر منسٹری آف آئی ٹی ہے, ڈیفنس ہے, انٹیریئر ہے, فورن افیئرز ہے, ٹیلی کام اور سیکٹورل سرٹس اب 13 کے قریب جو ہیں وہ پاکستان میں 15 کے قریب بن چکے ہیں. تو یہ سب جو ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ہماری سائبر سیکیورٹی کی. پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ اب اپروو ہو گیا ہے. اٹ از دا منیمم بیس لائن فریم ورک جس کے تحت تمام پبلک سیکٹر اینٹیٹیز پہ مینڈیٹری ہے اس منیمم بیس لائن انفارمیشن سیکیورٹی کو انشور کرنا, جس کے اندر ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے, ہر طرح کی سیکیورٹی ہے, لائسنسز کی بات ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اٹ از اے گائیڈ لائن فار ہاؤ ٹو ڈو اے منیمم
baseline security. जहाँ पर critical data की बात आती है या personally identifiable information की बात आती है, वहाँ पे हम ज़ाहिर है थोड़े ज़्यादा stringent रहेंगे, whether it is the public sector or the private sector, because a lot of our private sector also holds very critical data जो हमारा citizen data होता है. और आज जो data है, जो पूरा data का infrastructure है, that is a strategic asset. हमारी data governance policy में भी हम इस चीज़ को elaborate कर रहे हैं कि data remains a trust of the people with the government, but it is a public good and a strategic asset that has to be protected at all costs while ensuring कि हम उसकी public availability करें for innovation. आखिर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक है, साइबर सिक्योरिटी हैज़ टू बी अ पार्ट of our core architectures. This is not an add-on that we do on our information systems. Cybersecurity teams are not separate add-on teams that we have within our departments. It has to be an inbuilt core of all infrastructure that we're talking about. आज हम digital की बात करते हैं, IT की opportunity की बात करते हैं. At the bottom of that is digital infrastructure, जिसमें it's a lot of hardware. So yes, it's virtual domain that we're talking about, but at the bottom of it is telecom infrastructure, optic fiber, towers हैं, data centers हैं, chips हैं, आपके laptops हैं, devices हैं. It's a lot of hardware that we're talking about. So whether it is hardware security or it is our data and software security, दोनों का हमें equally जो है वो ensure करना है कि हम cyber security ensure करें और maintain करें. हम हर साल Ignite के through जो है वो cyber security हैकाथन कराते हैं. आई थिंक वी नीड टू इंकरेज द यूथ, और हमारी यूथ की जो साइबर सिक्योरिटी की पोटेंशियल है, मैं आपको सच बताऊं तो विद ऑल दी कैपेबिलिटी दैट वी हैव एंड विद ऑल दी फ्रेंडली ग्लोबल सपोर्ट दैट वी गॉट, कोर हमारा एसेट जो है ये हमारी यूथ है, ये हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी हमने हौसला अफजाई भी करनी है, इनकी कैपेबिलिटी पे काम करना है. तो उस हवाले से मैं आपसे कहूँगी कि हम इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह, और इसको हम वी शुड मेक इट अ बिगर प्रोग्राम. तो आखिर पे आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेट यू फॉर द सॉक दैट वी inaugurated, and hoping that all these efforts will help us defend, protect पाकिस्तान. एंड कायदे आज़म का जो एक पाकिस्तान था जिसमें आज़ादी के बहुत सारे मानी थे, वो पाकिस्तान आज हम बना सकेंगे. एक ऐसा पाकिस्तान जो ना सिर्फ फिज़िकली मगर डिजिटली सॉवरेन है, where we build our infrastructure, where we are creators of technology rather than just consumers. आप सबका बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.